good morning everybody. Yan po, new arrival po ngayong araw na to sa Inuya Fashion House, Apartel, Roosevelt branch nila. Ayan po, may mga nakaabang na sa labas oh. Yun oh. Tambulan time na naman. Kaya antabayanan nyo mga idol, babalik tayo idol oh. Ayan, bumubungat na yung mga luxury bags. Alright, ito YSL. Napaka solid. Ayan, takam na naman yung mga selector dun sa labas oh. Ayan, takam na po. Alright. Yan po, dambulan time na naman maya konti. Kaya balikan natin. A few moments later. Ayan po, dambulan time. Ayan, dambulan time na naman. Alright. Ayan, dambulan time. Ayan po, nagkagulo na mga selector. Alright. Ngayon, iba nasa bag, mga selected item. Alright. Ayan, dambulan time. Ayun o. Ayan, nire-revisa na nila yung mga bags. Alright. Alright, yun po. New arrival ngayong araw na to. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Alright, yung mga idol, ang dami na naman mga solid na J1. Ayan. Ito guys, so napaka-solid na ito. Quality. Ayan, size na ito, size 8. Yan ang price, 2.8 yan. Medyo pricey pa kasi new arrival po. Ayan. Ayan, baka mag-store nyo, puntahan nyo na sa mga may budget dyan. Alright. Ito pa, napaka-solid din na ito, suede. Ayan, ang price niya, 2.880. Size naman ito, size, check natin. Ito, napaka-solid to mga idol, 9.5. Ayan o, 9.5. Ayan o, solid pang ilalim. Ayan o, ganda ng material niya. 2.880. Ayan, medyo pricey pa kasi new arrival po. Ayan o. Ito pa, napaka-solid din na ito, patent leather. Ayan, 2.880. Size na ito, check natin. Ayan, medyo malaki to. Tingin ko mga size 9 to guys. Ayan, size 9. Ayan o, may ano pa rito. May firma po. Ayan o, magustuhan nyo to, 2.880. Ayan o, ganda o. Ito pa, napaka-solid din na ito guys. So, ayan o. Size naman ito, size 7 and a half. Ayan o, 2.880 din. Ayan, magustuhan nyo to. Pwede po. Minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Yan. Tapos dito may nakita tayo rito Nike SB guys oh. Suede to oh. Size nito size 9.5. Yan, ito pa J1 oh. Solid na ito oh. Yan oh, size ano to, size 8 and a half. Yan, magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. Ito pa, nadali na selector mga idol oh. Coach. Yan oh. Tapos yung ano nadali na, solid. So ito, sa mga naghanap ng Lacoste dyan ito, solid din ito. Ang price 1.2 lang, 1.280. Yan, size 8 siya, size 8 Lacoste. Ayan o, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos itong Nike SB. Ayan o, solid na ito, size 7. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, wala pa naman ganong upod. Yan, magustuhan nyo to, 2.880. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so Lacoste oh, mahaba ng Lacoste dito. Ayan, size 9 naman to. Ayan oh, minimal heel drag lang siya to, wala namang gaano. Ayan oh, Lacoste oh. Ang price niya, check natin sa kabilang pair niya. Ayan, 1.880 lang oh, Lacoste, 1.880, size 9. Ito namang Nike Sacai. Ayan, size nito size 8. Ayan, size 8 Nike Sacai oh. With spring ilalim oh. Ayan, ang price na ito, check natin sa kabila. Ayan, 1.580. Ito pa, may Lacoste oh. Ayan oh, solid din na ito. Ganda oh, pogi shoes. Size, ano naman to, size 8.
Lacoste, wow, ganda. Ito pa, Reebok Classic. Yan, ang price nito 1,580. Yan, magustuhan nyo to, Reebok Classic, oh. Size ano to, size 8.5. Ito pa, Air Force 1, malinis pa, oh. Gamsol pa siya mga idol, oh. Yan, 1,880 lang din. Yan, oh. Magustuhan nyo to, size 8. Ito, pogi rin na ito, Adidas Superstar, oh. Yan, print yung logo nya. Yan, ang size nito size 9, 1,880. Yan, oh. Goods pa yung ilalim, oh. Yan, ito yung pares nya, oh. Yan guys, oh. Pogi po. Tapos ito naman sunod natin to Nike Blazer collaboration ng Off-White. Ganda rin na ito, napaka-pogi. Yan, size ano to, size 9. Yan, magustuhan nyo to. May konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan. Ang price na ito, check natin. Ito yung pares nyo. 1,880 lang to mga idol, oh. Yan, oh. May konting heel drag lang din siya. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Gusto ito naman, sunod natin to. Ganda ng color nyo. Nike Court Vision na mid-cut. Yan, size nito, size 8. Yan, may konting hilag na nga lang siya. To, wala naman. Wala pang punit. Tapos siyang sole set. Tapos ito yung pares nya. Alright. Yan, oh. 1,880 lang, oh. Yan, ito naman, sunod natin to Nike SB na X Off-White. Yan, 1,880. Size 10. Yan, dyan pa yung original insole nya. 1,880 lang. Yan, ito yung pares nyo. Goods pa to, oh. Pwede pa, size 10. Alright. Ito pa, J1, oh. Ganda rin na ito mga idol, oh. Yan, size ano naman to, 8.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, ilalim niya, all goods pa. Yan, ito yung pares nyo. 2,880. Ito may cactus jack pa rito na low cut. Yan, size 9. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. 2,880. Yan, ito yung pares nyo. Size 9, cactus jack. Ito, pogi rin na ito, Nike SB, oh, na mid cut. Yan, size 8.5, 1,880. Yan, okay pa ilalim, oh. Yan, magustuhan nyo, puntahan nyo na. Tapos ito guys, oh, J1 low, ganda rin na ito, solid to, ah. Size 8. Yan, may konting hilag lang siya to, wala naman. Yan, magustuhan nyo to, oh. Ito yung pares niya mga idol, oh. Yan, size 8. Ang price nya, yan, 2,880. Ito pa, Adidas Stan Smith. Yan, ang price nito 1,880. Yan, okay pa, goods pa to. Tapos check natin yung size. Yan, size 10. Yan, sa mga size 10 dyan, no? Goods na goods, oh, pamorma. Ganda pa, solid pa to. Ito, Lacoste. Yan, 1,880. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Check natin yung size nya, size 8.5. Ito mga idol, oh, sa mga nakakalam, yan, oh. Leacock Sportive, yan, oh. Solid din na yun, oh. Para siyang Cortez. Tapos 1,880 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size. Yan, size 11. Yan, oh. Size 11, ganda, oh. Leather pa siya. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Leacock. Ito pa, may Lacoste. Yan, oh. Solid to, ah. Size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may konting upod na nga lang siya. Yan, to wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Price na ito, check natin sa kabila. Yan, 1,880. Ito mga idol, may nakita tayo rito. Nike Air Flight. Yan, goods pa naman to. Yan, wala pa siyang upod, oh. Tapos ang size nito, size yan, size 7.5. Yan, goods na goods pa to. Check natin yung pares nya. Yan, 1,880 lang, oh. Pwede pa to mga idol, oh. Size 7.5. Goods na goods pa to. Ito pa, solid din na Adidas Superstar, oh. Suede Classic. Yan, goods pa yung ilalim. Check natin yung size nito. Yan, size 8. Yan, 1,880.
Yan, ito yung pares niya mga idol. Oh. Yan, oh. Classic na Adidas Superstar. Ito pa, Nike Air Max na collab ng Off-White. Yan. Price nito 1,880 lang. Tapos size 9. Yan, oh. Good spring ilalim, oh. Yan, 1,880 lang yan. Alright, yan sa mga naghahanap ng bag. Yan, oh, may Kobe pa ron guys, oh. Check natin yung price na ito. Kobe, oh. Ganda na ito, ah. Check natin yung price. Yan, ba mag-gusto nyo, puntaan nyo na agad. Yan, hindi natin makita. Yan, balikan natin na umaya yan. Kobe yan guys, oh. Yan, oh. Kobe, Nike yan. Tapos ito mga idol, Adidas Stan Smith, oh. Puting-puti pa to, ah. Size nito size 8.5. Yan, baka mag-gusto nyo to, oh. Wow, 1,880 lang, oh. Yan, ilalim niya, all goods pa. Tapos ito yung pares niya mga idol. Wow, puting-puti po. Ang ganda po. Ito naman, may nakita tayo ritong leather shoes. Yan. Ito yung brand niya guys. Yan, Hawkins. Yan, Hawkins. Yan, pang motor, pamorma, pwede ito. Yan, size ano to? Size 8. Yan, size 8. Check natin yung price. Alright. Yan, 1,880 lang to. Yan, okay pa ilalim. Hawkins brand. Ito pa pang running na Nike. Ayan, napaka-pogi pa na ito. Good spring ilalim. Tapos 1,880. Yan, 8.5. Yan, magustuhan nyo to. Ito pa, may Air Max pa dito. Ganda rin na ito, ah. Size ano naman to? Size 9.5. Yan, 1,880. Ito, may nakita tayo rito Puma Suede. Yan. Goods na goods pa to mga idol, oh. Yan, may konting heel drag, toe drag na nga lang siya, pero okay pa, goods na goods pa. Pwede pa to pang pamorma. Yan, size 9.5. Yan, check na rin natin yung pares mga idol. Yan, 1,580 lang, oh. 1,580 lang to mga idol. Puma Suede. Yan, ilalim niya, okay pa naman siya. Yan, baka gusto niyo, puntahan nyo na agad. Tapos ito, sunod natin itong katabi niya. Yan, Lebron Soldiers. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Size nito, yan, size ano to? Size 9.5. Yan, check natin yung pares niya. Yan, 1,580 lang, oh. 1,580. Wow. Tapos ito guys, susunod natin tong Adidas Superstar, oh. Classic. Yan, medyo yellowing na nga yung midsole niya, pero para siyang design, no? Classic design. Tapos ang size nito, check natin. Yan, size 7.5. Yan, oh, goods pa. Yan, parang ganito talaga yung kulay niya, yung ilalim niya. Yan, 1,580. Yan, oh. Collaboration siyang neighborhood. Ayan, oh. Ganito, solid na ito. 1,580. Ito, may nakita tayo ritong Nike Sakai. Ganda ng colorway nyo, Boston Celtics colorway. Tapos 1,580 lang. Yan, ba magustuhan nyo to. Size na ito, size 8.5. Yan, 1,580. Yan, ito yung pares niya mga idol, oh. Wow, pwede po. Ito mga idol, oh, Jordan 4. Yan, size 6.5. Yan, ito yung logo niya, yung tang niya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole step. Tapos may kunting heel drag na nga lang. Ito, wala naman. 1,580. Yan, ito guys, so may nakita tayo rito Giannis size 8. Yan, ang price niya 1,580. Okay pa yung ilalim. Pang basketball, pamorma, pwede to. Nike Prick. Yan, Giannis size 8. Yan, oh, good spring ilalim, oh. Yan, 1,580. Tapos ito guys, susunod natin tong Adidas Classic. Napaka-pogi pa na ito. Size ano to? Size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo to? Okay pa yun, good spring ilalim. Yan, check natin yung pares nya. Alright, yun, oh, 1,880 lang.
Ayan. Ito guys, so may nakita tayo rito Nike Air Max. Yan, oh, para siyang may collab ay AIK. Yan, size 10. Size 10, medyo maliit. Yan ba, magustuhan nyo to. Ang price nya, yan, 1,880. Yan, ito yung logo nyo. Ito pa, sunod natin tong Nike Waffle. Yan, ito, goods na goods pa to. Yan, size nito, size 8.5. Yan, goods to, Nike Waffle. Yan, ang price nya, 1,880. Ito guys, oh. Yan, solid din na ito. Yan, 2,880. Size 10. Yan, magustuhan nyo to sa mga size 10 dyan, oh. Patent leather siya. Alright, ito lang guys, so, tingnan naman natin itong mga garments nila. Ayan, mga solid na ito. Yan, yan, dahil pagpipilian, punta na lang kayo dito mga idol, oh. Alright. Ito mga idol, may nakita tayo rito. Polo Ralph Lauren. Ayan, oh. 1,580 lang, oh. Ayan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Size ano to? Size 8. Ayan, oh. Diyan pa yung original insole nya. Ayan, oh, baka magustuhan ito mga idol, oh. Ayan, oh. 1,580. Tapos ito pa, Pogi shoes. Ayan, size 7.5 naman to. Ayan, ang price 1,580. Tapos may ano pa rito, Jordan 13 na mid-cut. Ayan, oh, size 8. Ayan, baka magustuhan nyo to. Okay pa naman yung ilalim nya. Ayan, size 8. Check natin yung pares. Ayan, oh. Ayan, 1,580. Ito, napaka-solid din na ito, oh. Adidas Oswego, size 8 naman to. Yan, baka magustuhan ito. Ganda ng colorway nya, army green. Tapos ang price na ito, yan, 1,580. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ating vlog update, new arrival sa Inoya Fashion House sa Roosevelt Apartel. Ayan po, ang daming solid, kaya magpa-part 2 tayo. Yan, kita-kita tayo sa part 2. Let's go.